Dimin ya lalu bulan suci Ramadan nangis. Nangis malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sedih lalu sak serminan tiang pelonggom sami sak jari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya berpisah ya terbelin isi bulan suci Ramadan. Bahasanya tiang pelonggom sami niki napi jua searak li tiang pelonggom sami sak ticat si Allah Subhanahu wa taala niki ya ante perhitungan lemak. Ya ante tunasin tanggungjawab si Allah Subhanahu wa taala. Dia teman ya tahu kembe-kembe lemak di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai yang pelonggom sami terperhitungan sempat perkara tu raos tu. Arak dengan kewajiban sembahyang lui raosan. Napi sikna. Solat itu kan doa unina. Enggak nengkah ngaji. Sembahyang dari sisi bahasa doa doa saran sembahyang seno ni pundek sembahyang coba doa baik cukup wikan Allah Subhanahu wa taala terrepo tu ni diminta perintah puasa ndet mele puasa nabi bahasa bulan sak puasa ni bulan puasa itu jauh li ni kan ya bulan puasa ni berarti sak puasa bulan pemerintahan puasa luwe rau senik. Ya. Tahu tentang wajib puasa det milih puasa. Tahu tentang wajib bayar zakat det milih bayar zakat. Tahu tentang wajib lalu berhaji bagi dengan sak mampu det milih tunah malen kepeng tu ni. Nah, niki termasuk dengan sak lemak boleh bertanggungjawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farajah Allah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Ngiring marak entan sak biasa diminta pirengan diminta dengah aran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut tengiring baca solawat. Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa fi malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang sama-sama kita muliakan akhil karim al-mukarram Bapak Tuan Guru Haji Sufyandi Adnan, atalallahu umrahu fi sihhatin wa afiyah. Mudah-mudahan beliau tican panjang umur, sehat wal afiat,
tican rezeki sak halal barakah isi desida Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan barakah yang Allah anugerahkan kepada beliau juga mengalir kepada tiang pelungguh sami sakjari murid beliau melalui guru-guru beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak pengurus yayasan pondok pesantren yang sama-sama kita muliakan pula, para asatidz, para pelingsir, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah kaum muslimin muslimat, anak-anakku talib talibat rahimakumullah. Tengiring bersyukur tiba di sida Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan niki. Tiang pelungguh sami hadir di majlis ilmu, majlis zikir, majlis paling sin kayunan, isi sukan, isi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran pelungguh sami niki tican si Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan, barakah ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala tiba tiang pelungguh sami, dan mudah-mudahan tiang pelungguh sami tican si Allah Subhanahu wa taala tetap istiqamah demen hadir elek majlis sak marak niki. Tengiring berselawat tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selaput tiang pelungguh sami berkat sak girang, berkat sak demen, berkat sak tetap baca selawat tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercican jadi dengan sak cinta elek baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan endah adik nabi tiang pelungguh sami cinta tiba tiang pelungguh sami endah. Dan mudah-mudahan berkat sakirang baca selawat adik selapu tiang pelungguh sami, bijajarin tiang pelungguh sami, selapu keluarga tiang pelungguh sami sak masa Irop maupun yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan adik jarian jari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya mau syafaat leman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Makin niki tiang pelungguh sami sudah berada di paruh kedua daripada bulan Syakban. Makin tanggal 17 bulan Syakban. Ya, karing semenda tiang pelungguh sami tican berdait malik kanca bulan suci Ramadan isi desida Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan adik sak tican sehat walafiat. Adik sak tican tahu kuat gawe ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan tetap berharap adik selapu amal ibadah tiang pelungguh sami terterima isi desida Allah Subhanahu wa taala. Andin arak dosa salah kekurangan tiang pelungguh sami adik tampun isi desida Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa tiang pelungguh sami leman bulan Rajab tengiring berdoa jamaah. Nabi bahasa pelungguh berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Tajah di si ulama-ulama, si guru-guru tadi minuh datang bulan Sya'ban marak niki jak Nabi unin berdoa Allahumma kama ballagtana. Ya Allah, sebagaimana engkau sampaikan kami kepada bulan Rajab dan Sya'ban. Allahumma kama ballagtana Rajaba wa Sya'bana fa ballighna Ramadan. Nunas marak entat sampean bulan Rajab kanca bulan Syakban, adik tersampean si Allah Subhanahu wa taala berdait malik kanca bulan suci Ramadan. Ya Allah, diminta bulan suci Ramadan jamaah. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala nyurak senang serminan sak tiang pelungguh sami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpedait malik kanca bulan suci Ramadan. Nabi sebab saya ngak ia tak tiap panen kebaikan-kebaikan, ia tak tiap panen pahala-pahala leman Allah Subhanahu wa taala. Di min ya lalu bulan suci Ramadan nangis.
Nangis malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sedihlah lo sak serminan tiang pelonggom sami sak jari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya berpisah ya terbelin isi bulan suci Ramadan. Mu kira-kira tiang pelonggom sami sak tersedihan, sak tetangisan, ini sedih kira-kira terbelin isi bulan suci Ramadan. Cemoh. Ya Allah, cemoh lamun tiang pelonggom sami je. Lagu mudah-mudahan cemoh tenika mudah-mudahan ada yang berpahala nggih. Cemoh sak dait searan bulan suci Ramadan, cemoh dait searan kebagusan, cemoh terdait searan kebaikan sak tican tiang pelonggom sami isi di sisi Allah Subhanahu wa taala elek bulan suci Ramadan. Tiang pelonggom sami niki jari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam temuliat si Allah Subhanahu wa taala berbagai macam tetican kemuliaan, termasuk di antaranya adalah tiang pelonggom sami tican kemuliaan melalui bulan suci Ramadan. Tican temusim panen. No. Yaran musim panen. Panen napi, panen kebaikan, panen amal soleh. No. Tican si Allah Subhanahu wa taala ni ke adik saya mau panen kebagusan, kebaikan elek bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan selapuk ni ke jari peberat timbangan kebaikan tiang pelonggom sami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marah hadis saya ulang baca ban pelonggom sami ni ke awal baru jadi pengingat-ingat tiap tiang pelonggom sami bahwasanya tiang pelonggom sami niki napi jua searak li tiang pelonggom sami sak ticat si Allah Subhanahu wa taala niki ia ante perhitungan lemak. Ia ante tunasin tanggungjawab si Allah Subhanahu wa taala. Dia teman ya tahu kembe-kembe lemak di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai tiang pelonggom sami terperhitungan sempat perkara terutama. Nabi niki sak pertama an umrihi fima afnah. Pada usia umur tiang pelonggom sami napi tau tekadun. Tican umur 60, tican umur 70, tican umur 80, arak dengan tican sampai 100 tahun lebih si Allah Subhanahu wa taala. Napi kira-kira terkadu umur teniki. Mbeloian kadun terjari boyak sangun te akhirat atau sangun dunia. Mudah-mudahan saloian sangun akhirat. Mudah-mudahan timan sangun dunia lagu jak bernilai sangun akhirat. Fima afnah pada napi terkadu umur tiang pelonggom sami niki. Wa an ilmihi fima fa'al. Ilmu tiang pelonggom sami sak melenggeh marak niki le majelis ilmu. Mau ilmu daka-daka sak sekedik lamun tetau amalan insyaallah kedian ya pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tau tentan wajib sembahyang. Ndik sak nyerang luit lalu raos tu. Arak dengan kewajiban sembahyang lui raosen. Nabi sikna. Solat itu kan doa unina. Enggak nengkah ngaji. Sembahyang dari sisi bahasa ad-du'a doa saran sembahyang senuni pundek sembahyang. Coba doa baik cukup. Wikan Allah Subhanahu wa taala terrepo tu ni. Diminta perintah puasa ndet milih puasa napi puasa bulan sak puasa uni bulan puasa itu jauli uni nah kan ya bulan puasa uni berarti sak puasa bulan pemerintahan puasa luwe rao seniki no ya tau tentang wajib puasa ndet milih puasa no tahu tentang wajib bayar zakat, det milih bayar zakat. Tahu tentang wajib lalu berhaji bagi dengan sak mampu, det milih tunah malen kepeng tu ni. Nah, niki termasuk dengan sak lemak boleh bertanggungjawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sak ketelun wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah. Harta benda sak ticat si Allah Subhanahu wa taala mbelemat mau kanca napi tot kadun. Bersyukur le Allah Subhanahu wa taala ande tican si Allah Subhanahu wa taala tican rezeki sogeh tiang pelonggom sami misal lagu dari jalan yang halal serta tekadu le sa halal.
Ia sit nafkahi keluarga, ia sit bejajarin te sekolah, ia sit piak balik, ia sit tenyumbang, ia sit te napiaran bersedekah, ia sit te sak solah-solah doa dot kadu. Alhamdulillah. Ndak terbaik jadi dengan searak dengan tican harta benda si Allah Subhanahu wa taala halal jak leman mau lagu jak selengek-lengek doang ton kadu Napi ton kadu main selot cara makin. Wal-iyazubillah. Main game online cara makin. Judi online cara makin. Kadu nek menam berem. Kadu nek beli tua kau rugi niki. Tican rezeki si Allah Subhanahu wa taala lagu jak kadu ente elek jalan-jalan seandek teridai si Allah Subhanahu wa taala. No. Rugi ente gati niki. Arak dengan sak tican si Allah Subhanahu wa taala lebih lengek malik niki napi nika lengek langanan mau lengek tau ne kadu ne lengek langan mau napi langan mau wal iyazubillah maling wal iyazubillah ngerampok wal iyazubillah nyopet langan mau malik kadu ne le tau salangnya yesina ngenem yesina berjudi yesina berzina wal iyazubillah sira lengek don kadu niki arak dengan endah lengek leman mau solat ton kadu lengek langan mau maling ngerampok nyopet lagu jaya si nyumbang jok masjid nurasa mau ndai pahala sumber nuah lengek tekadu elek sa solah saya mau pahala jari ne sak jelas dengan sak maling dia mungkin mau pahala dakan jadinya sina nyumbang tu paling samping batur sit bangun madrasah uni ne ya sit bangun masjid tu ni jelas dia mungkin ya mau pahala niki ya dengan sak lengek pegawaian harta benda tiang pelungguh sami ni ke iat pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sak keempat an jismihi fima abla. Awak tiang pelungguh sami ni napi tot kadu. Mbeloi an sin ruku sujud jok Allah Subhanahu wa taala akan selalu ngegel. Mbeloi an penentang teniki penyerminan teniki kentok teniki, pepirangan teniki, tekadu, sak solah atau sak salang pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Isi sak pertanggungjawaban perlu tiang pelungguh sami adeng-adeng hati-hati entante hidup niki. Karena selapuk lemak ente pertanggungjawaban, ente hisab si Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan bahwasanya amal ibadah tiang pelungguh sami niki amal kebaikan, amal keburukan tiang pelungguh sami searak li dunia niki lemak ente timbang lemak embe kira-kira beratan sak solah kance sak lengek embe kira-kira saya beratan niki mudah-mudahan diminta timbang amal ibadah tiang pelungguh sami niki ada yang sak solah-solah doang beratan. Ada yang sak solah-solah doang beratan. Tiang nukilan tiang pelungguh sami dalam kitab At-Tadhkirah lil Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Sebuah hadis sak riwayatan isi Aisyah radhiyallahu taala anha sebinian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terceritaan sebuah waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring ya selonjoran mensarian elek pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Yen tan dengar romantis bersebinian berslakian jamaah. Arak kadang harus tahu kanca sebinian tendah. Ndine sok milih sili doang. Dan semilih tayak doang semet. Milih sili kanya ngangkat semetan. Ya, takut-takut diri sebini antara bayi romantis. Oh, lamun cara Nabi ada sisi-sisi romantis kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimin ngenam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ngenem kanca Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha boyak ni embe tau onos sak ngenem Aisyah radhiyallahu taala anha isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia tak ngenem. Ia sisi romantis kehidupan berumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimin kenyengke sak santai-santai marak ni ke mensarean Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ili iwa Aisyah radhiyallahu taala anha subini an. Jamaah salaki wah jamaah belum kau dah. Wah dah. Jamaah sabini wah cobaan petenduk selakian dele pangkuan deh. Ili iwa deh. Ndak nak kuat lalu repot tebasen deh. Sekali waktu ada sisi romantis kita bersama suami kita bersama istri kita. Baru semerarik doang diminta ngonek aja milid sili konya. Diminta ngonek aja milid sili doang. Nabi mensarean lembe le pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dimin marak nike entan mensarean Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain-lain sinenget isi Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sinenget neraka sinenget. Sak mula kenyengker sia senang-senang kanca selakian. Dimin serminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak mensarean li iwan angkat neraka sinenget. Dimin marak nike entan enget neraka bakat. Nabi kenen bakat, den bakat siladik nangis kenen ngaroh kenen. Nangis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dimin marak nike entan nangis Aisyah radhiyallahu taala anha, meneteslah air mata beliau. Bakat muan sangkep baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimin marak nike entan bakat sangkep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngase baginda Rasul. Wahai Aisyah, apa arak angkat mengaruh mangkak menangis. Mayu bekiki, apa sebab pun menangis? Dimin marak ni ke entan nangis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi basen zakartun nara fa bakaitu. Ya Rasulullah selung-selung kenget neraka pu angkat kenangis sisiin. Ye isina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya Rasulullah nin berketuan saisin asean isi Aisyah. Fahal tazkuruna ahlikum yaumal qiyamati. Marak menen tam mangkin ya maknan. Marak menen tam mangkin lek dunia. Mesariam li iwak bareng temarak niki jari selakian jari sebinian. Mu kira-kira iri de enget klemak tu lek jelo kiamat. Ini de enget kena kira-kira isi na Aisyah radhiyallahu taala anha. Coba jamaah salaki ini de enget sebinian de kira-kira lemak tu lek akhirat. Jamaah sabini ini dia kira-kira enget selakian lemak tu akhirat. Muselung-selung yunin beketuan niki Aisyah radhiyallahu taala anha tipa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atazkuruna ahlikum yaumal qiyamati. Ini dah kena ya enget keluarga lemak mudiang sajari sebinian niki ini dah kena lemak ya enget lek ile akhirat. Ilek jelo kiamat isi Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma fi thalathati mawatina fala ahadun yadhkuru ahadan. Adapun pada 3 tempat lemak 3 titik lemak ilek jelo kiamat ndarak dengan yang ingat sai-sai malik Nabi. Oh berarti arak saatnya ndek ingat sai-sai arak ternyata. Jamaah salaki, kangen dek sebinian deh. Kangen. Ya dah si tenget kan? Jasa jamaah sabini, enget dek kangen dek selakian. Kangen. Ya doang si denget. Silak bay, telatan dek oleh ngaji baris selakian, kelapah basen deh. Bare telatan dek napiaran leman bangkat selakian dek man ngopi. Ya doang si tenget. Tanden deh tunah kangen. Walaupun saling tunah kangen leman dunia marak niki, ada saatnya lema ele akhirat ele telu tau niki jendara dengan ya saling ndara dengan ya saling ingat. Pelonggo salaki ndek dia ingat sebinian. Pelonggo sabini ndek dia ingat selakian. Nabi niki tesebutan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sak pertama indal mizan hatta ya'lama ayakhiffu mizanahu am yathqul. Di mid sak kenyang kita timbang amal ibadah tiang belum sami. Enggak mesti tenget, enggak mesti perhatian, ringan atau berat endek searan timbangan kebaikan. Enggak mesti tenget niki. Wah belegeran toh niki. No. Dendek niki di hadapan Allah Subhanahu wa taala eta timbang amal ibadah tiang pelonggom sami. Ndek telegar lalu baru teketuan si polisi doang kena besim besim behelm be plat motor aneh meleger teh. Apalagi niki di hadapan Allah Subhanahu wa taala ente timbang ruan amal kebaikan kanca amal keburukan tiang pelungguh sami ndek tenget sebinian ndek tenget selakian napi samu tenget enggak nsit perhatian fokus konsentrasi tiang pelungguh sami mbe berata nuni teh belegeran toh niki anden beratan amal ibadah teh selamat teh alhamdulillah. Anden beratan keburukan tuh. Dosa banden terdoang beratan wal iyazubillah. Mune beratan dosa bandet ya berarti neraka wandet selamat. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Lamun dengan solah surga tiba. Lamun dengan lengek neraka tiba. Solah pegawaian surga tiba. Lengek pegawaian neraka tiba. Niki janden tu sebut wah. Mangkin di dunia masih tahu nyebut-nyebut jamaah. Tertutup aib di sisi Allah Subhanahu wa taala endah. Anden te selapu te tetampaan ruan dosa banden, ruan kesalahan-kesalahan, ruan kekurangan-kekurangan. Badai jandi narak dengan nek kau kancen tenggih. Andai bais misal tatican searan dosa salah ni ke, saya kira-kira ya semal, saya kira-kira saya demen, saya kira-kira saya milih kancen tu. Badai jas laki adin milih dah. Badai jas sebini adin milih dah. No. Ndet kau rapat sila, ndet mandi doang sejelur, ndet kau bareng. Apalagi saya bais dosa salah tu misal. Tican si Allah Subhanahu wa taala lemak ni ke dimin sak tertimbang amal ibadah ndarak si tenget sai-sai. Enggak si tenget diri tu doang. Niki enggak si tenget. Yang kedua malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indal kitabi hina yuqalu ha umqra'u kitabiyah. Dimin sak terima catatan amal tiang pelungguh sami. Belegeran tu doang niki sak kedua. Niki tahu kedua niki endah tahu ndek girang enget ndek te enget sai-sai. Ndek te enget selakian, ndek te enget sebinian. Piran kenyang keur saya terima catatan kebaikan tiang pelungguh sami. Enggak nisit pikiran, enggak nisit terbayangan, enggak nisit konsentrasian nih ke embelangan tidak terima kanan atau kiri. Ha umqra'u kitabiyah. Ai khudhu aneh pada bait teh. Bait ruan catatan amal ibadah wa nuzuru ilahi pada serminan pada seriuan. Yesit temalikan si Allah Subhanahu wa taala. Leni ke jan denara aran sebinian, denara aran selakian apa lagi saran beraya. Nara den bau berlaku sauni mileng kemangan enget kamu, mileng ketendo enget kamu, mileng ke macam nara leni ke jan de ye. Mugarak-garak mangkil di dunia dapat marak ni ke milen tengenem enget berayen tekan noh tetu niki milen temangan enget berayen tekan noh milen tendo enget berayen kan noh musapala lalu endah jayunin nyanyian lasingan iya doang kan hete enget niki jandara aran berayen dimin dia cerima searan catatan kebaikan tiang pelungguh sami ja enggak nsit pikiran belangan dia terima kanan atau kiri.
Sak ketelun Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indas sirati idza wudi'a. Kenyangkeut sak liwat titian siratal mustaqim. Uberembet ante tahu enget sebinian enget selakiat neraka le bawa teu. Mu kira-kira berembet tak enget tenokna. Diri tu doang lamun teu enget diri dan dah si legar si takut taniki. No. Ya Allah, mudah-mudahan silak tiang belum sami adik setermasuk dengan seberat timbangan. Mudah-mudahan tiang belum sami termasuk dengan saya terima catatan kebaikan lima kanan. Mudah-mudahan tiang belum sami termasuk dengan sak terpeliwat leman siratul mustaqim isi desida Allah Subhanahu wa taala. Faqala sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalik, tudha'ul mawazin yaumal qiyamati. Ente timbang lemak ruan amal ibadah tiang belum sami le jelo kiamat. Fatuzanus sayiatu wal hasanat, maka kebaikan dan keburukan tiang pelonggom sami tertimbang si Allah Subhanahu wa taala. Faman rajahat hasanatuhu ala sayiatihi, barang siapa yang lebih tinggi, lebih berat kebagusan-kebagusan, kebaikan-kebaikan ketimbang keburukan, misqala habbatin, hatta seberat biji napi, biji zarrah misalnya, lebih berat kebagusan kebaikan tiang pelonggom sami misal ni ke dakhalatil jannah, dakhalal jannah tamu surga, walaupun hanya seberat biji zarrah beratan tamen te surga. Mudah-mudahan tiang pelonggom sami ada yang saya tak mau niki. Faman rajahat sayiatuhu ala hasanatihi misqala habbatin dakhalan nar. Sai sak beratan amal keburukan daripada amal kebaikannya, walaupun hanya sebesar biji zarrah, neraka tipat. Wal iyazu billah. Ndarak bau regak niki. Ndarak be bau regak. Ia pun perlu leman tersa hidup marak mangkin niki napi yak terpeluik jamaah. Amal soleh. Enggak niat tahu selamatan beserta rahmat dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu sak paling utama jak rahmat ridha nenek doang. Lakukan den mungkin tican rahmat ridha lamun tendek bagus, lamun tendek solah, lamun tendek soleh. Hampir boleh dikatakan walaupun memungkinkan lagu jakan bagi tiang belum sami jabat mustahil. Mau ridha, mau rahmat lamun dia kena kulu kena pegawaian tu. Baru dia mau rahmat, baru dia mau ridha Allah Subhanahu wa taala. Manakala tiang pelunggom sami jadi dengan sak bagus, jadi dengan sak soleh, jadi dengan sak solah. Ya. Walaupun ada kemungkinan memang dengan lengek pegawaian, dengan sak maksiat doang pegawaian, di akhir hayatnya tican tobat si Allah Subhanahu wa taala, berkat tobat ni ke tican rahmat ridhan Allah Subhanahu wa taala. Ada kemungkinan lagu sang sekat tabada nggih, tetap berharap pejak lagu sok tuah persiapan diri dengan kebagusan-kebagusan, dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal soleh. Adik saya mau ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha kenyangkeut sahidup li atas dunia niki. Adik utamaan endah. Adik utamaan napi ruan amalan-amalan sak berat timbangan lemak diminta timbang ruan amal kebagusan. Tersebutan isi ulama-ulama di si Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala bahwasanya salah satu yang akan berat timbangannya lemak diminta timbang amal ibadah tiang pelungguh sami adalah kalimatul la ilaha illallah akhir hayatihi. Dengan di akhir hayatnya ucap la ilaha
illallah. Amin. Mudah-mudahan tiang pelunggum sami termasuk ahlu la ilaha illallah. Dimin meninggal dunia puticat si Allah Subhanahu wa taala ucap kalimat terakhir la ilaha illallah. Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah malik Nabi. Sai-sai seakhir ucapan dimin meninggal dunia la ilaha illallah ya entama surga. Kesebutan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arak supuk dengan lemak dimin tedah ni ke isi Allah Subhanahu wa taala tinggangan lain taek nabi keburukan-keburukan. Ruan dosa bandan tinggal, ruan kebagusan jatuh bawa tahu jauh antara langit dan bumi. Nabi beratan jarin. Dosa beratan niki jak. Lagu tau hebat yang pelunggum sami istimewa sajari umat Nabi Muhammad. Ndet ya tebelin isi Nabi tiang pelunggum sami sampai terakhir, sampai berakhir, sampai selesai tertimbang dulu. Isi rahmat, isi kasih sayang, isi tertunah tiang pelunggum sami isi Nabi ente. Ndet ya tebelin si Nabi sampai selapu umat Nabi Muhammad selesai tertimbang amal perbuatan. Warak supuk dengan marak nikah tantican si Allah Subhanahu wa taala dosa doang maka tinggang marapah ke. Keberat marapah ke ruang dosa. Dimin amal kebagusan jadi ke lek bawa tahun paling bawaan. Keketuanan si Allah Subhanahu wa taala malaikat masih nendek kira-kira arah amal ibadah kira-kira saya tahu imbangi ruang dosa salah. Teboya selung-selung dimin tebaya oh masih arak seke nabi ni ke dimin meninggal dunia hamba sene ya Allah ucapan la ilaha illallah baik dimin tepuluk doang pahala ucapan yang sakena la ilaha illallah di akhir hayatnya langsung tarik ruana timbangan keburukan. Berkat nike mau rahmat mau entican ridha Allah Subhanahu wa taala jarin penduduk syurga. Angka ieu pudet kanggo abot-abot jamaah separuh jata tina tetenak zikir dimiluian silian. Munah suruh etuan nu oleh maca pimpin zikir kempin luit lontanu ni ne. Pupire tentan engkat long dosa telu bae uni ne. Nyerang saya nyatus. Apalagi ente tetenak 1000 menoja. Apalagi ente tetenak baca tahlil zikir 1000 kali. Umar arak supuk guru ente ni ke lema kal mukarramah dimitenak zikir ade ngentanan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pira dak selesai no 1000. Ya bahasa pada pelunggum sami jak. Mudiang pelunggum sami nikin enggak entar demen la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngone-ngone engkang kena la ilaha illallah, lallah unin doang. Papa lalahan doang dong kesengitan. Nabi hikmah put tetenak marak niki entan kuat-kuat zikir, kuat-kuat tahlil, ada insa ringan lisan tiang pelunggum sami lemak dimit hadapi searan sakaratul maut. Ada insa ringan lisan tiang pelunggum sami niki ucap la ilaha illallah karena sudah terbiasa. Ndak insa dimin tiang ninggal busa lain-lain doang sugul. Girang nyumpak, dimin ninggal pun nyumpaan. Dimin sekarat pun sumpaan doang sugul. Siin sumpak selakian, siin sumpak bijajari. Ya. Maka perlu tiang pelunggum sami leman sama si Eropa marak niki. Ndet yang nyeran tundang doang pun zikir jamaah nggih. Niki dimin roh doang pun zikir. Dimin tobalin je la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali, la ilaha illallah 3 kali. Ya Allah akan saya pelit lalu. Mudiang do masjid tadi yang dimin berjumat, mudiang nyeri imam jabelo-belo dan tenek zikir, kedoa mem silia mung dek kedoa mun nas baru jak. Lamun dia turut tane jak saran jamaah nu
Luik kancut saya enggak yentat luik wasila. Sila be mangkin. Lamun dengan ngaji baca Quran di masjid, kira-kira selaput demen atau ndik? Selaput demen atau ndik? Arak doang sande. Sande demen. Papah giliran dengan sedemen napi unin. Alhamdulillah arak dengan bacaan Quran. Mbel bau ida paten te. Mbel bau ida pangan te basen dengan sak napi. Dengan sak demen. Arak dengan sande demen. Napi basen. Gama ina den tahun aran kasobo. Den tahun aran jam 10. Den tahun aran jam 11 padahal bulan puasa. Melen taran piram munin. Melen taran istirahat tunin. Arak samalik lebih ekstrim malik jaya Allah kawan lalu tayak jok masjid balik nggak andang speaker masjid. Sinden demen lalu. Saat tebacaan Quran. Nunasang jamaah ande narak dengan de demen dengan Quran saya ini ke. Saya ini ke. Arak kira-kira arak saya setan sande demen. Dimin bacaan Quran silin. Dimin dengan wirid zikir silin. Dimin dengan baca selawat silin. Punapi tahun yang dek sili. Bukan wikan depelunggu. Wal'iyazubillah. Andin dengan bacaan Al-Quran alhamdulillah, munarak dengan bacaan Al-Quran tiang pelunggum sami searak li sekitar dengan sak baca Quran ni ke mau terahmat. Dakak ni tiang pelunggum sami sak baca. Ya terdengar he doang dengar le masjid baca Quran tiang pelunggum sami le bangkat tiang pelunggum sami le balik tiang pelunggum salim be juga tahu tu. Terdengar doang Quran mau temilu tican rahmat isi Allah Subhanahu wa taala. Munarak le masjid tiang pelunggum sami dengan baca Quran segobok-gobok selukun niki mau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mau kira-kira ndek demen. Sila jauh mak julu ndek demen kira-kira. Uli lagu kira-kira noh melen noh hendah serminan waktu. Endak jam 2 malam tok ngaji kadu speaker atas terganggu dengan endah timan searan solah melen dengan istirahat. Mun sak jam 11, mun sak jam 10, jam 11 engkau subuh dengan baca Quran ja ndek badak kia sili nggih. Coba jamaah ndek sili kira-kira. Demen insyaallah. Ya leman ya jalan dia mau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kisah pertama. La ilaha illallah. Maka tergirang-girang kenyangkeut sak masih Eropa marak niki girang-girang zikir, girang-girang bertahlil kena la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan itu adik ni ya jari semberat amal kebaikan tiang pelunggum sami lemak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan yang kedua, saya jari pemberat, saya jari beratan timbangan kebagusan tiang pelunggum sami lemak adalah khuluqun hasan. Akhlak budi pekerti sak solah. Nabi teparan akhlak dan budi pekerti sak solah ni ke tersebutkan dalam hadis isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak teparan aran khuluqun hasanun ni ke adalah antasilaman qata'ak. Tersambung tali silaturrahim tekanci dengan sak putusan tali silaturrahim tu. Aran semeton tadi noh bae boyak tu. Itu lalu boyak. Arak tetangga ente dinuah bae sapa te itu jari sapa mungkin mangkin musim duren demen lalu duren cerita tetangga ente nike beliangan duren sekarung put lalu assalamualaikum basen de segera dende demen segera dende demen kira-kira jari sak teparan aran
khuluqun hasan, akhlak yang mulia terpuji baik nikah adalah tersambung tali silaturahim tekan ce dengan sak ndek uah, dengan sak putusan tali silaturahim. Arak cerita Al-Mukarram ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhsin Muhyiddin lah. Mun cerita lemahat si beliau. Arak kan dengan bersemeton, dia habis saling boyak bersemeton. Sampai sekarat semeton boleh tu boyak. Dia jawab anu rapat niki jak. Musa jawab jak maklumin ten ndar ongko sendengan. Niki jan rapat. Dia habai lalu boyak semeton. Udimin sekarat kena semeton ni ke selapu, semeton yang lain datang, kakak masih ingat, oh masih ingat hari onin. Semeton lain je selapu ingat. Dengan tetap saling boyak. Beberapa hari sesakek niki jadi nah baik le boyak semeton, maka makat datang orang sak sekarat pun datang. Datang kakak masih ingat, masih sain aku seneng godik kuni ne. Ya kakak kemai angan dunin musepi kakak. Utican si Allah Subhanahu wa taala burun mati. Sehat kakak niki. Dimin sehat pula lo boyak Kakak kemai angan de piran yen sakit tu dimin sak ketuan de masih ingat ke kakak masih tanda kakak mangka kena ke godek kuning. Mangka kena ke godek kuning. Lah sing iya unin. Ndek mati ndek le boyak kuning. Ndan samara ni ke dia tu habis saling boya, dia tu habis saling cerita, dia tu habis saling telpon kanca semeton tu. Mana-mana dia saling telpon cara mangkin sila. Tican si Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Ndek dia tahu nelpon pelonggoh dua bain suruh mai julu tati boya angken aran saya nak kakek aran saya ni aneh. Telponan ke julu. Ada yang tetap tersambung tali silaturahim. Nah lamun tetap sambung kanci dengan seendek wah sambung tali silaturahim, insyaallah niki termasuk ya beratan amal kebagusan tiang pelunggum sami lemak le akhirat. Sak kedua malik Nabi wa antu adhiya man haramak. Tetanjak dengan sak ndek wah bai tanjak tu. Lamun tebing dengan sak girang berbeng wajar nggih. Ada tetangga ketahun tetap natungan tu kandu itu dimin kelak samaian lalu tatungan wajar. Kenapa? Karena tahun sa paling hebat dengan sak betanja ojok dengan sanden wah betanjak tu tahun kira-kira niki tahun lagu begak sekatan Nabi basen dia beng dia jangan beng dia beng guni ni dong kepelit nunin tu. Nah, lamun arak dengan santer gatin dinuah baik beng tu. Puite lalu beng. Niki saya beratan amal ibadah tiang pelunggum sami lemak dek. Jelo kiamat. Sak ketelun malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anta afwa man zalamak. Temaapan dengan sauah zalim le tiang pelunggum sami. Arak dengan dia milik kewak tu. Padahal ni salah. Lagu tetap temaapan ni. Arak dengan wan tempelek tu. Ndek perlu endek maafan tu. Arak dengan wan bait bangket sehektar. Maafan tu kira-kira jamaah bini ada maafan ni. Sehektar tu bait bangket tu. Ndek bangket sin bait senine sin bait tu. Ada apa nih kira-kira? Semamur sin bait basen. Jamaah sami ni anden terbait sebini an selaki an dengan nina lain. Ada apa nih? Lagu iya le mak ya peberat timbangan pelonggom di akhirat. Lain langan basen. Bejangkep malik selakian. Alhamdulillah hari unin ek maapan.
Nun dia salah ina dengar nu kena gawe kan. Maapan basun. Lamun temaapan dengan sak zalim ojok tiang pelunggum sami, iya lemak se beratan ruan kebagusan tiang pelunggum sami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia tu hebat nangkak niki dengan saya tahu kadu jiwa dengan sa deneman yang maaf dengan wat sama apa nih. Anden salah sebiniat deneman endeng maaf sebiniat sik maaf apa mari. Deneman endeng maaf selakiat sik maafan de kakak. Ndek deman, ndek maaf, bija jarit sik maafam tadi. Sik maafam, baik. Iya sak paling luar biasa niki. Lagu separuh tiang pelunggum sami dakat ndek maaf dengan ndek milih maapa ne. Di mid selaman le masjid tu tau sak kancet besiak sanuk ndek milih lalu selaman niki engkat petok teke. Barang makan-makan wah kedung lalu kan. Wah kedung lalut berselaman kaca dengan sanding saling sapa lompakan ke. Ya Allah. Ya wantat jadi manusia biasa sila. Lagu lamun tahu dengan dimin dengan berbuat zalim aniaya misal put maafan dengan nike iya saya jari peberat timbangan tiang pelunggum sami lemak le jelo kiamat. Niki. Sak kedua Malik Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala seberatan timbangan tiang pelunggum sami lema ili akhirat adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat tiang pelunggum sami sadipak nabi tiang pelunggum sami ye beratan telemak nika. Maka bersyukur tiang pelunggum sami sakjari murid-murid al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Mbembe tau tiang pelunggum sami sakjari murid, sakjari pecinta, sakjari napi arana nahdhiyin nahdhiyat. Mbembe tau tiang pelunggum sami napi jua acara ente. Selalu kita awali dengan napi. Baca selawat. Selawat napi, selawat nahdhatain. Ya zikir, baca selawat nahdhatain dulu. Ya tengawinan, baca selawat nahdhatain dulu. Ya terawah napi juga ya tegawe baca selawat nahdhatain dulu. Angkat berkat al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh mudah-mudahan selawat nahdhatain samud baca bilang jelo malam ni ke adik iya jari peberat timbangan tiang pelunggum sami lemak. Kuara dengan den demen tengah baca selawat. Wal iazubillah. Sebagian jamaah temangkin narak dengan sanin demen baca selawat. Haramun ini bid'ah ni nenda dimin dengan engkau sembayang Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi dengan baca selawat. Haramun ini bid'ah ni kemen dik tuah tajah si Nabi ya Allah dengan baca selawat. Dengan ngurisan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam haramun ini enda. Dengan baca selawat Malik ulama dia lemak ya peberat timbangan tiang pelunggum sami saran baca selawat pun dia demen. Bukan khawatir tanda anda dia jadi peberat amal dosa bandan lema sandek demen dengan sak baca selawat. Maka alhamdulillah bijajari pelunggum sami salih driki sak belajar sak sekolah salih driki bilang malam Jumat bilang ar acara tetenak doang baca selawat. Baca kitab Adhiyaul Lami, baca kitab Burdah lil Imamil Busairi rahimahullahu taala misal. Selaput ni ke selawat isin. Mudah-mudahan selaput ni ke adik enjari peberat timbangan kebagusan tiang pelunggum sami. Bijajarin dia baca selawat ini njok pelunggum sami anda sak jadi dengan tawak ni jari nyemberatan. Maka bersyukur jadi terbaca selawat ni ke ia jari semberatan lema amal ibadah tiang pelunggum sami, amal kebagusan tiang pelunggum sami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sak keempat isi Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala as-sabru ala mauti auladihi qabla bulughih.
Dengan sak tican sabar dimin arak bijajarin sandek neman balik masih kodek ninggal. Iya ni kilai masih beratan gati ruan kebagusan. Nabi pun marak ni ke saya ngak sekat dengan sabar dait bijajarin masih kenyang-kenyang demen sereuan pun ninggal. Kan lamun deman balik bijajarin tu ni ke masih umur-umur marak niki umur-umur 3 4 tahun 5 tahun ke yang ke lucu-lucu ni. Baru entau kena inak doang kesenang. Baru entau kena amak doang kesenang. Baru entau baca bismillah doang kesenang. Baru entau istighfar doang di masjid kesenang. Dimin marak niken tan sak kenyang kesenang-senang ia pun ninggal. No. Ia pun tican ninggal. Ini dengan sampean jogang sin kangen anak sama marak nike. Arak dengan sampai palang dimin ninggal anak makin serminan dengan ilih bijajari masih kanak masih 2 tahun le kokoh ilih si banjir ngamuk ngasin dia sadar dia ingat diri pakaian beh lepas lapu apa mesin lepas si ngamuk ngasin sabet tebelin si anak Nabi sebab saya nganu berat isi berat lamun sabar tican si Allah Subhanahu wa taala lemak ia jari peberat timbangan. No. Bahkan disebut di dalam hadis diminarak dengan samarak nikeun tan tican si Allah Subhanahu wa taala tuji dengan meninggal dunianya anaknya sak masin dekman balik ni ke beketuan Allah Subhanahu wa taala ajak malaikat. Maza qala abdi. No. Apunin hambang keseno inda qabdi samarati fuadih. Kenyegam sak cabut teparan aran samaratu fuadih si Allah Subhanahu wa taala. Buat ate kembang mata bahasa tiap belum sami. Nabi bahasa napaunin hambang keseno kenyengkeun sak terbaik nyawon terbaik anak bijajari ni ke. Lamun dengan sak sabar taturin Allah Subhanahu wa taala si malaikat hamidaka ya Rabb. Oh, dimin marak ni kan tantican musibah terbaik bijajarin tetap dia mengucapkan alhamdulillah hunin. Ini kira-kira dia kena alhamdulillah. Alhamdulillah maksudnya bersyukur entan sak tuji marak ni ke mudah-mudahan saya sini tinggi derajat. Hamidakallah ya Rabb. Hamidaka ya Rabb. Oh, ucap alhamdulillah. Oh, saksian malaikat. Inni banaitu lahu baitan fil jannati. Lamun menoyak bangunane sopok balik le surga. Saat tersebut aran Baitul Hamdi. Ya kepiaane surga, ya kepiaane balik tole surga saat teparan aran Baitul Hamdi. Lamun ganti sabar dimin tebelin mate isi bijajarin sak deman balik nika. Musekat niki. Anu sekat. Ndarak tiang pelunggom sami dia tunah bijajarin. Dendeknya ninggal dimin sakit doang bijajarin napi basen pelungguh. Waya-waya naraan aku sakit hati basen deh. Waya-waya naraan aku sakit baik basen deh. Si napi si tunah searan bijajari. Dimin marak ni ke tantican ninggal sabar tiang pelunggom sami insyaallah ya tican ia jari peberat amal timbangan kebagusan tiang pelunggom sami. Sak keliman ta'limul ilmi dengan saajah ilmu pengetahuan. Dengan sak ngajahan ngaji Iqra, ngaji Quran, ngaji kitab, ngaji napi juga. Dengan saajah kebaikan kebagusan lemak ia ya jari beratan timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bijajari tiang belum sari sami adik sajari dengan sa'alim dengan sa soleh. Adik sa iya jari peberat timbangan kebagusan tiang belum sami endah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Malik Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala saya ingatan tiang belum sami bahwasanya annasu yaumal qiyamati salasatun. Lema ile jelo kiamat manusia ni ke arah telu isi Imam Al-Ghazali. Saat pertama man lahu sayiatun wa laysa lahu hasanat wa humul kufar. Saat pertama lemak elik jelo kiamat dengan dengan sandar baik kebagusan kelengean doang ngarak. Wal iyazu billah saya dengan kafir.
Ya Allah, berembe-rembe kebagus di dunia dengan kafir, lemak di akhirat darak kebagusan. Timak nia bangunan te sekolah, timak nia bangunan te jalan, timak nia bangunan te napiaran kokoh, timak nia doang dengan kafir nika. Isi insa ndek beriman, ndek perlu tertimbang lemak si Allah Subhanahu wa taala. Fala nuqimu lahumul wazn. Ndek perlu ya timbang malik Allah taala. Wah keruanan. No. Nen perlu ya tertimbang. Saya nggak selapuk sak tebing dengan kafir ni ke, ya jari peberat doang. Entican harta benda jari peberatan. Yantican bija jari peberatan. Entican sebinian jari peberatan. Napi juga entican umur entican jari peberatan. Harta benda entican jari peberatan. Ia pun temalikan dalam Al-Quran, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum huwa khairul li anfusihim. Dan baik parandiri dengan kafir nu isi insa tetakhiran si Allah Subhanahu wa taala matin. Isi insa tebing harta benda, isi insa tebing lapuk ruan tebing di dunia, ye solah untuk mereka. Sebenarnya lemak peberat dengan kafir nikah. Wal'iyazubillah. Angkat bersyukur tiang pelunggum sami lamut jari dengan Islam mejak andit tican harta benda mudah-mudahan jari peringan tiang pelunggum sami. Jari peberat amal timbangan kebagusan. Andin berdoa bija jari tican si Allah Subhanahu wa taala isit sak jari dengan beriman mudah-mudahan jari peberat amal timbangan kebagusan. Andit tican umur si Allah Subhanahu wa taala sak belok mudah-mudahan umur belok tenika jari peberat timbangan kebagusan. Niki sak pertama Malik Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Sak kedua man la sayi'ata lahum minhumul hammaduna fi kulli halin fis sarra'i wad dharra. Sak kedua lemak dengan sandik narak ruan keburukan. Narak dosa beh terhapus ya Allah Subhanahu wa taala. Napi tijan kebagusan doang masih. Pahala kebagusan doang masih. Saya ini ke alhammaduna fi kulli halin fis sarra'i wad dharra. Dengan senantiasa ucap alhamdulillah napi pun juga keadaan tijan si Allah Subhanahu wa taala. Entican senang alhamdulillah. Yang tijan susah alhamdulillah. Papah tijan senang put kena alhamdulillah gampang niki. Lagu papah tijan susah put kena alhamdulillah niki sengke. Dimintelang motor tinit kena alhamdulillah kira-kira jamaah. Ini kira-kira kena alhamdulillah. Dimintelang samping tinit kena alhamdulillah kira-kira. Dimintelau doang mungkin kadu sepeda motor. Ini kena alhamdulillah kira-kira. Lamun dengan dait keburukan pun kena alhamdulillah. Niki termasuk dengan sak terhapus keburukan-keburukan si Allah Subhanahu wa taala. Napi sak masih kebagusan doang. Angkat dikenal alhamdulillah no. Alhamdulillah satuji si Allah Subhanahu wa taala masih narak dengan sak beratan tan tuji si Allah Subhanahu wa taala. Telang motor alhamdulillah itu baru motor tetelang dengan doang pesawat tetelang. Teri pesawatan. Kemudian pelonggom sami masih sekedar samping tetelang. Dengan balik nilih si banjir. Ia pun perlu kena alhamdulillah. Isit sekena alhamdulillah mudah-mudahan ia jadi penghapus dosa. Sak kedua wa minhum ahlu qiyamil laili. Wa minhum ahlu qiyamil laili. Termasuk dengan salemak selapuk kebagusan doang sak masih keburukan beh tapus si Allah Subhanahu wa taala dengan sak girang tuis ke malam sembahyang sunat tahajud. Jampireun dengan sepelungguh jam masa laki. Pira rakaat isit sembahyang tahajud. Jam masa bini pira rakaat isit sembahyang tahajud pelungguh. Lamun dengan sak girang sembahyang sunat tahajud lemak ya jari penghapus selapuk keburukan lagu ndak tahajud doang sembahyang subuh jande
Leman jam 2 ngase sembahyang sunat tahajud wirid zikir baca Quran di min setengah 4 maaf pakai ngantokan. Endek sembahyang subuh niki jak pete bati telang kembulan niki jak. Adik sak sembahyang sunat tahajud, adik sak sembahyang subuh dan ndak sampai luput. Niki. Nah, kemudian wa minhum man lam tushghilhu tijaratud dunya an zikrillah. Di antaranya juga dengan sandik tersibukkan isi urusan dunia leman ingat Allah Subhanahu wa taala. Berdagang jak lagu dimin berdagang dimin arak waktu sembahyang. Diminarak dengan napiarana dengan bangun masjid nyumbang. Diminarak dengan bangun pondok pesantren nyumbang. Diminarak dengan lunas bersedekah. Diminarak dengan sandik mampu bantu. Niki termasuk dengan sa malam tushghilhu tijaratud dunya an zikrillah. Wal afuna anin nas malik kan sebut niki di antara golongan saya lemak kebagusan doang masih keburukan terhapus ya Allah Subhanahu wa taala dengan sakirang maafan batur. La ilaha illallah berarti luar biasa kalau tanda sebut niki. Nah sak ketelu neja dengan sak pada ruan keburukan kanca kejelekan niki je bahaya tu niki je. Yaran ibadah jalan maksiat lancar. Niki jak bahaya niki. Nah, mudah-mudahan tiang belum sami jak, mudah-mudahan sak termasuk dengan sak aden kebagusan terdoang sak masih, aden selapu keburukan dan jak aden ente hapus isi desida Allah Subhanahu wa taala. Menjelang masuknya bulan suci Ramadan niki tiang belum sami sila terbersih diri terjulu, terkuat-kuat taubat, terkuat-kuat istighfar. Mudah-mudahan tiang belum sami sebelum kita masuk bulan suci Ramadan, tiang belum sami sudah termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ampureun dek sebelok dalam ngaji niki kebetulan tiang sekolah kini lamun jelo ahad jamaah. Ndek marak belum sami salet riki libur jelo ahad. Tiang kebetulan niki oleh aliyah tamen jelo ahad. Ya, pemangkin ndek saya belok lalu entan tengaji nggih. Mudah-mudahan napi samut kaji, napi samut bahas niki mudah-mudahan ya jari perombok kebaikan tiang pelungguh sami. Mudah-mudahan napi samut hajatan si tiang pelungguh sami le majlis niki adin tekabulan isi sida Allah Subhanahu wa taala. Nunasang terbaca suratul Fatihah untuk salah seorang jamaah kita yang menyerahkan wakaf ya atas nama saya niki ina Oden. Nggih, mudah-mudahan napi samun hajatan almarhum